नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती बहुत दिन परे गोटे वीडियो नहीं के आसी देखंतु कौन बनौची से पुणी राजमा राजमा तो समस्त को पसंद राजमा दी प्रकार आसे गोटे धड़ा रे आसे आ गोटे कला कलर रे राजमा आसे एटा माने कला नु एटा ब्राउन कलर टाइप रे आ देखंतु ए राजमा टा किंतु खाया पे बहुत टेस्ट लागे आ सेटा पुणी मु प्रथम थर बनैली खाइला परे ही जानिले बहुत टेस्टी और राजमा प्राय मु सखाळु भिजै देइतली आ राती करिया बोली सखाळु भिजै के रख देइतली देखो एटा मु सिझै नै डायरेक्ट राजमा टा करिछि प्रथम किछि सोरिष तेल रिफाइन तेल मिसै कि नेछि नेकी गोटे बड़ पियाज ताको पूरा एकदम पतला पतला काटि नेछि जेमिति बिरयानी रे भाजंती पियाज टाको सेमिति मु पियाज टा प्रथमे भाजी के ताको रखिदेली एटी गरम मसला रे नेछि बड़ अळैच डालचीनी तेजपत्र सुखिला लंका आउ हमर चारटा लवंग जावित्री बस एति गरम मसला नेछि ताको आमे भलसे टिके देखिबा माने भलसे से मसला गुडा टिके हे गला परे फुटी गला परे तापर मैं गोटे बड़ पियाज काटिकी रखी देइतली सेटा पकेई देली पियाज टा हमर जेमति भलसे ब्राउन कलर आसीगला परे बाकी मसला आमे दबा देखंतु पियाज हमर एटी हल्का भाजी होची आ गोटे कथा कहबी सांग माने मु तो एटा प्रथम थर कली राजमा जोड़ा मु एटा प्रथम थर करि साला परे आपण मानक सहित मु एटा शेयर करची किंतु बहुत टेस्ट लागुतला मते मु खाइ नथिल जेतु मते माने अलगा लागुतला मु कहली काले भलो लागिवो न लागिवो किंतु खाइला पर जानिली बहुत टेस्टी आ मु तो आमिति माने खाइबार जेतिकी एन्जॉय करनथि मो पुओ तो खाइबार एन्जॉय करथला ताको बहुत बढ़िया लागुतला देखो ता भीतर पियाज हे गला परे मैं टमाटो पके देछि दीटा कि तीनटा बड़ बड़ टमाटो नेथि ताको पके देछि अदा छोट खंडे अदा रसुण आ गोटे कंचा लंका ताको हल्का टिके कुटी नेछि कुटी नेला पर ताको पके देली आ राजमा रे लूण देके सिझैतली हळदी पके नेथली देखि टी मसला लूण पकेबी आ बटी गोटे चामच प्राय लूण नेछि आ हळदी आपण राजमा माने तरकारी हिसाब रे हळदी नेबे आ एठी टिके काश्मीर लाल मिर्च नेछि एटा कलर भी कहबो भी राग भी लागिवो आ धनिया पाउडर टिके नि आइछि बस एतिकी बेसी किछि मसला मु देइ नै आ धनिया पाउडर पेट पई ठंडा धनिया पाउडर टा बस एतिकी रे मसला टा भल से कसिबा जेपर्यंत टमाटो हमर पूरा मेल्ट हे जिवो जणा भी पड़िबोनी आ हमर पूरा मसला रो तेल पूरा अलगा ही हे जिवो बहुत बढ़िया बास्ना भी आसी काने जो गरम मसला देइनी तारे जो गरम मसला रो बास्ना ही बढ़िया आसी भलसे आमे टमाटो पियाज सब किछ पियाज ता मोर हे साथला टमाटो को भलसे कसिया आ अदा रसुण तो मु अल्प टिके देछि बेसी देइ नै बस देखो तो हमर प्रेशर रे हमर कढ़ई चाहि प्रेशर ही जल्दी मो जानिबा टिके हे जाय सिझिया सब जिंस देखंतु मसला फसला जल्दी टिके हे जाय खालुआ जगह टा ना देखंतु मसला हमर मसला रो तेल पूरा अलगा हे गेलानी देखंतु केते सुंदर मसला टा देखा जाउची के भला देखा जाउची नै कहंतु बहुत सुंदर बास्ना भी मते तो आपण माने जानि परिबेनी मु सेठी जा रोसई कोठली तार जा बास्ना टा मु जानि पाउथली देखंतु राजमा हमर खोली की केते बड़ बड़ साइज हमर हे आइची मु सिझे नथले डायरेक्ट एठी राजमा टा करूची राजमा टा पके देली देखंतु बेसी करनी प्राय छोट ताटिया रे ओटे ताटिया राजमा नेइची भल से आमे कसी दबा कसी साला परे तापर एठी मु पानी दबा आ एठी बढ़िया जिंसटा कहबी मु एठी कसी साला परे आपण मानक सहित शेयर करिवि देखंतु बस बेसी किछि नै गोटे रु 2 मिनिट भितर हमर कसाटा हे जिवो काने मसला रो हमर तेल छाडी साटला बस राजमा टा पके खाली एपर सेपट गोटे 2 मिनिट कर देला परे तेल बाहर जिवो हे गला परे आपण पानी देबे आ पानी दे साला परे एठी हुइसिल मते लागिला मु आगे भाबिली 4टा हुइसिल हे जिवो 4टा हुइसिल देकी देखिली किंतु हेई नथिला बहुत टिके टान लागुतला तापर पुणी 2टा देली प्राय 6टा हुइसिल लागिला हुइसिल एठी दे देली हुइसिल दे साला परे 6टा हुइसिल हमर राजमा पूरा परफेक्ट सिझी आइतला आ कलर भी एकदम मस्त आसीतला देखंतु एठी केते सुंदर बडी सिटीटा बाहर कर दिले बाहरला कर देखंतु केते सुंदर के कहबो एठी राजमा एठी पूरा चिकेन बहुत बढ़िया माने टेस्ट भी हेतला देखो हम राजमा पूरा एकदम सिझी किंतु मो हस्बैंड कहथले आउरी गोटे सिटी देथले हेतला किंतु एठी पूरा सिझी देखंतु बडी गोटे चामच रे आपण मानू दबे की देखंतु केते सुंदर राजमाटा सिझी कि नै देखंतु आउ आमे तो रुटी रे खाइलु
ଆପଣ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇଟା ରୁଟିରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଚାଉଳରେ ଖାଇବେ ମାନେ ଭାତରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଏଠି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରାଜମା କାଢି ନେଇଛି ମସଲା ସରି ରାଜମା କାଢି ନେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ପିଆଜ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଏଠିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଭଜା ପିଆଜ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପିଆଜ ଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଭଜା ପିଆଜ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାସ୍ ରଖିଦେଇକି ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଭଜା ପିଆଜ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଦେବେନି ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ସେ ଖଦିରିଆ ରହିବ ହାଲକା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖଦିରିଆ ରହିବ ତାର ହିଁ ଏଠି କମାଲ କାଢିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତ ପେଷ୍ଟ ହବନି ଟିକେ ହାଲକା ଖଦିରିଆ ରହିବ ଖଦିଆ ରହିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆଣିକି ଗ୍ୟାସ ଟା ଅନ୍ କରିଦେବେ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ପକେଇଦେବେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରେଭି ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମସ୍ତ ମାନେ ଗ୍ରେଭି ଟା ହବ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ବହୁତ ବଢିଆ ଗ୍ରେଭି ଟା ହବ ଗ୍ୟାସ ଟା ଅନ୍ କରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭି ଟା ବି ମସ୍ତ ଆସିବ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣା ବି ପଡିବନି ଏଠି କିଛି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲକା ମସଲାରେ ଆଉ ରାଜମା ଟା ଆମର ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମୁଁ ତ ଧଳା ରାଜମା ଆମେ କେବେ ଖାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜମା ଟା ମୋ ହିସାବରେ ଆଣିକି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଛି ଆମର ପନିର ମସଲା ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି କାବୁଲ ଚଣା ମସଲା ଦେଇଛି ମସଲା ଆଉ ବାକି ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ବି ୟୁଜ କରିନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ବାସ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯୋଉ ପକେଇଥିଲି ତାର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ରଖିଥିଲି ଖାଲି ଉପରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନଦେଲେ ତ ହବନି ଆଉ ପନିର ହଉ ଯାହା ହଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟା ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ ଏଠି ଦିଟା ବଡ ବଡ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି ବାକି ଟିକେ ଭଜା ପିଆଜ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି ଆମର ହେଇଗଲା ରାଜମା ରେଡି ଏଟା ଆମର ଭାତରେ ସରି ଭାତରେ ନୁହେଁ ରୁଟିରେ ଆମେ ତ ରାତିରେ ଖାଇଥିଲୁ ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଦିନ ରାଜମା ଚାଉଳରେ ବନେଇକି ଦେବି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ପୁଣି କୋଉଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ବାସ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀଟା ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇଲି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କହିବେ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମସ୍ତେ ବନଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବନେଇଥିଲି ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଏଠି ରହିଥିଲା ଆମର ପିଆଜ ସାଲାଡ ରଖିଥିଲି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡିଥିଲି ହାଲକା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ବାସ୍ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ